जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज आसतु जानिबा किछि पुस्तक आउ किछि लेखकों विषय रे। आसतु जानिबा श्रीमद् भागवत गीता किए लिखिथिले। पुणी थरे श्रीमद् भागवत गीता किए लिखिथिले। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची अति बड़ी जगन्नाथ दास। श्रीमद् भागवत गीता अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिया महाभारत पुस्तक किए लिखिथिले? पुणी थरे ओडिया महाभारत पुस्तक किए लिखिथिले? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची आदिकवि सारला दास। ओडिया महाभारत पुस्तक आदिकवि सारला दास लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिया लक्ष्मी पुराण पुस्तक किए लिखिथिले? पुणी थरे ओडिया लक्ष्मी पुराण पुस्तक किए लिखिथिले? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची बलराम दास। ओडिया लक्ष्मी पुराण पुस्तक बलराम दास लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तकर रचयिता किए? पुणी थरे गीत गोविंद पुस्तकर रचयिता किए? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची जयदेव। गीत गोविंद पुस्तकर रचयितांग नाम जयदेव। परवर्ती प्रश्न, ओडिया मालिका पुस्तक किए लिखिथिले? पुणी थरे ओडिया मालिका पुस्तक किए लिखिथिले? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची अच्युतानंद दास। ओडिया मालिका पुस्तक अच्युतानंद दास लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिया विचित्र रामायण पुस्तक किए लिखिथिले? पुणी थरे ओडिया विचित्र रामायण पुस्तक किए लिखिथिले? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची विश्वनाथ खुंटिया। ओडिया विचित्र रामायण पुस्तक विश्वनाथ खुंटिया लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, ओडिया दांडी रामायण पुस्तक किए लिखिथिले? पुणी थरे ओडिया दांडी रामायण पुस्तक किए लिखिथिले? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची बलराम दास। ओडिया दांडी रामायण पुस्तक बलराम दास लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न, वंदे उत्कल जननीर लेखक किए? पुणी थरे वंदे उत्कल जननीर लेखक किए? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची लक्ष्मीकांत महापात्र। वंदे उत्कल जननीर लेखक लक्ष्मीकांत महापात्र। परवर्ती प्रश्न, बंदीर आत्मकथा पुस्तकर लेखक किए? पुणी थरे बंदीर आत्मकथा पुस्तकर लेखक किए? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची गोपबंधु दास। बंदीर आत्मकथा पुस्तकर लेखक हेउछंती गोपबंधु दास। परवर्ती प्रश्न, ओडिया लावण्यवती पुस्तकर लेखक किए? पुणी थरे ओडिया लावण्यवती पुस्तकर लेखक किए? सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउची उपेंद्र भंज। ओडिया लावण्यवती पुस्तकर लेखक हेउछंती उपेंद्र भंज। परवर्ती प्रश्न, ओडिया प्रार्थना आहे दयामय विश्व बिहारीर
ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମଣିଷ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ମାଟିର ମଣିଷ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଟିର ମଣିଷ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କର ନାମ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।